कविता झील झरकाटे आधुनिक ओडिया साहित्यर यशस्विनी प्रसिद्ध नारी कवि अपर्णा महांतींकर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कविता झील झरकाटे यही कविता संकलन में अनेक गुड़िए कविता को स्थानित करिसेंती नारी कवि किंतु तांकर जो प्रथम कविता कहुच्छी कवितार शीर्षक बहन करुवा कविता झील झरकाटे आज आलोचना करबा एवं प्रत्येक आधुनिक ओडिया साहित्य ओडिया कविता क्षेत्र में रुचि रखुवा छात्र छात्री माने ए कविता को थरे शुणा दरकार थे पढ़ा दरकार निश्चित भाव में तेबे आसतु आज निश्चित भाव में आलोचना करबा तांकर कविता झील झरकाटे ए कविता एक नारी मननशील कविता जो कहुच्छी किभली भाव में आधुनिक जुगरू प्राचीन जुग जाए नारी माने विलंबित समाज किभली भाव में अत्याचारित होती किभली लांछित होती वंचित होती एवं पुरुष प्रधान समाज रे नारी आज केउभली अवस्था रे तार जीवन यापन कर तार एक निच्छक छविटे देइछन्ति जदि तार मुक्त आकाश परी तार सबु द्वार खोला जाई पारिथांता झरका खोली दिया जाई पारिथांता ताकू मुक्त भाव में विचरण करिवार सुजोग दिया जाई पारथांता हुए तो झीलटी आज निश्चित भाव में थांता बोली कहउछन्ति कविंकर असहायता एवं झील संपर्क में कविंकर जो गभीर वेदनाबोध एथरे प्रकाशित होइछि अति जो मार्मिक भाव में अत्यंत करुण एवं रससिक्त भाव में आलोचनार प्रथम भाग में कवि किभली भाव में कहिसेंति झील झरकाटे कहुଯାଇଛି यार प्रथम स्तबक बेसी किछि नुहे घरे झरकाटे थिले जीवन को मुठारे रखि पारि थांता झील बेसी किछि मागी नाहंती बेसी किछि कहि नाहंती नारी कवि से खाली एतिकी कहिसंती झील बास करुथिबा कोठरी एई संलग्न झरकाटे थांता अंततः झीलटी जीवन को धरी रखि पारि थांता तेबे काहेकि खाली झरकाटे कौन जीवन को धरी रखि पारिबार एक सहायक आउ किछि नुहे तेबे आसंतु परवर्ती पदगुड़ी को आमे आलोचना कले निश्चित भाव में बुझी पारिबा कहुଯାଇଛି ता कौन गोरा हाथ मापर लंब प्रस्तर झरकाटे ता पई लोड़ा ता कौन हाथर जो कहुछि गोरा हाथ माप तार गोरा गोरा कौन हाथर मापरे गोटे छोटिया झरकाटे अंततः झील पई लोड़ा थिला यही कथा कहुଯାଇଛି ता निज इच्छा अनुजाई खोलुथिबा बंद हेउथिबा खाली गोटे झरका आउ जो झरका झीर इच्छा अनुसार खोली पारुथिबो झीर इच्छा अनुसार बंद हेई पारुथिबो एमिति एक झरकाटे झील पई लोड़ा थिला बोली कहउछन्ति कवितार अंतराल रे कविंकर निच्छक जो कहुछि तांका मनर जो अवबोध गभीर अवबोध झील पई आज झीर ए अवस्था पई ए झरका कोन सतरे दाई ना आधुनिक समाज रे जो नारी पई चारियाडू श्रृंखला बेष्टित करि रखा जाइछि नारी को एवं श्रृंखलार आबद्ध सर्वत्र अत्र तत्र एथिपाई कहुଯାଇଛି जे झील पई झरकार आवश्यकता अछि जो झील ता इच्छा अनुजाई ता चाखंडे हाथे मापर एई झरकाटी को खोली पारुथांता एवं झरकाटी को बंद करि पारुथांता सते तो बाहर दुनिया सहित तार संपर्क को जोड़ी पारुथांता अंततः झीलटी एई कथा कहुଯାଇଛି झरका खोली देले आकाश को छुई पारुथांता टिपरे सतरे से झरकाट को खोलीदेले सते जमिति आकाश को छुई पारुथांता ता टिपरे यही कवितार निश्चित भाव में झीर मनर कथा कहुଯାଇଛି से मुक्त आकाशर विहगी परी आकाश को उड़ी पारुथांता एवं टिपरे से समग्र भाव में आकाशर नीलिमा को छुई पारुथांता बौद्धरे भासी भासी बुली बुली कहि पारुथांता मु निश्चित भाव में से कहि पारुथांता निश्चित भाव में मु एक झील मु मुक्त भाव में ए पृथ्वी में जन्म होइथिबा एक झील मोर स्वाधीनता अछि एवं मो इच्छा अनुसार मु स्वच्छंद भाव में विचरण करि पारिबार समस्त सुविधा सुजोग मो पई उपलब्ध अछि आउ सेइथिपई कहुଯାଇଛି ता टिपरे से छुई पारुथांता आकाश को जदि ता इच्छा अनुसार ता झरका खोला जाई पारुथांता आउरी मध्ये कहुଯାଇଛି मुकुला बेणी रे वर्षा को गुंथि छाटी देई पारुथांता पछकु सतरे ता मुकुला बेणी रे से वर्षा को जो कहुछि टोपा टोपा चुना चुना वर्षा बिंदु ए वर्षा बिंदु को जो कहुछि फुलर नेंथा परी ता केशराशि गुंथि ता चिकुर रे गुंथि से पछकु छाटी देई पारुथांता सतरे प्रकृति सहित एकाकार हो पारुथांता से तो निजे प्रकृति आ प्रकृति होई प्रकृति सहित मिसी पारुथांता जो कहुछि ता झरकार कड़े चुना चुना वर्षा बिंदु तार यही जो कहुछि लंब बेणी उपर पतित हुअंता एवं ये वर्षा छिटा को से छाटी देई पारुथांता केते सुंदर हुअंता सते जेमिति चुना चुना सते जेमिति छोट छोट मुक्त बिंदु गुड़िक अजाड़ी हो पड़ुथांता ता बेणी भितरु यह निश्चित भाव में कविंकर आशावाद आहुरी मध्य कहुଯାଇଛି
ଚପଳ ପବନକୁ ଆଖିଠାରି ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତା ପଣତରେ ବର୍ଷାର ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତା ବେଣୀରେ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତା ପଛକୁ। ଆଉ ଏଇ ଚପଳ ପବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପବନ ସତରେ ଚପଳ, ସେ ହେଇଟି ଥିବ ହେଇଟି ନଥିବ, ସେ ମଣିଷକୁ ଆନମନା କରିଦିଏ, ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମତୁଆଲା କରିଦିଏ। ଏଇ ଚପଳ ପବନକୁ ସେ ଆଖିଠାର ମାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଏଇ ପଣତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରୁଥାନ୍ତା ଝିଅଟିଏ ସତରେ ଯଦି ତାର ଝରକା ଖୋଲା ଥାନ୍ତା, ଯଦି ତାର ଝରକାଟିଏ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ନିଶୁନ ଖରାବେଳେ କାଉ ବଣିକି ଗୁଣ୍ଡିଚି ପାଇଁ ଆଧାର ମୁଠିଏ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଝରକା ଦାଢ଼ରେ। ସତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ନିଶୁନ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରଚଟିଆ କାଉ କି ବଣି କିମ୍ବା ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ତା ଝରକା କଡ଼କୁ ଆସନ୍ତେ, ସେ ଝରକା କଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତା, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇଦେଇ ଫିକ୍କିନି ହସି ଦେଇ ଝରକା କଡ଼ରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ। ସତରେ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ, ଜୀବ ସହିତ, ଜଗତ ସହିତ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିଙ୍କର ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା କେଉଁଠି? ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଝରକାଟିଏ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା ନା, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ମୁଗ୍ଧ କିଶୋରର ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଲାଲ କଇଁ ପରି ଫୁଟି ଉଠନ୍ତା ଝିଅ। ସତରେ ତାର ମୁଗ୍ଧ ଚାହାଣୀରେ ସେ ଲାଜେଇ ଯାଆନ୍ତା, ତା ଝରକା କଡ଼କୁ ଲାଗି ଲାଗି ଆସନ୍ତା ଏକ ମୁଗ୍ଧ କିଶୋରଟିଏ, ଯିଏ ତା ସହିତ ଭାବ ନିଆ କରନ୍ତା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜି ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଝିଅଟିଏ ଲାଲ କଇଁ ପରି ହଠାତ୍ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତା। ସତରେ ଫୁଟିବା ତ ଧର୍ମ, ଝିଅଟିଏ ତ ଫୁଲଟିଏ, ଆଉ ସେ ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି ଉଠନ୍ତା। ଏଇ କଅଁଳ କିଶୋରର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହାତ ପାପୁଲିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତା ସହିତ ତାର ଭାବର ବନ୍ଧନ ନିବିଡ଼ତା ଆହୁରି ଜୋର ହେଇ ଉଠନ୍ତା। ସତରେ ସେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତା ଏବଂ ସତରେ ସେ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତା ଲାଲ କଇଁ ପରି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କବିଙ୍କର ମନର କଥା ଏବଂ ମନର ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ନାରୀ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଧୂଳିର ଅବିରରେ ଜହ୍ନର ଜରିଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳି ଝିଅ ଗାଲରେ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତା ମୁହଁ ସଂଯତ ହେନାର ବାସ୍ନା ପିନ୍ଧି ରାତିରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ନ୍ତା ଝିଅ। ସତରେ ଗୋଧୂଳିର ଅବିର, ଏଇ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋରୁପଲ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ଯେଉଁ ଅବିର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ଅବିର ଏଇ ଜହ୍ନର ଜରିଗୁଣ୍ଡ ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳି ଗୋଳି ଝିଅ ଗାଲରେ ମାଲିସ କରିପାରନ୍ତା, ଝିଅ ଗାଲରେ ମାଖି ପାରନ୍ତା, ଆଉ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତା ମୁହଁ ସଂଯତ ହେନାର ବାସ୍ନା ପିନ୍ଧି। ହେନା, ମୁହଁ ସଞ୍ଜ, ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଅବିର ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜହ୍ନର ଜରିଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝିଅ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ହେନାର ବାସ୍ନା ପିନ୍ଧି ରାତିରେ ନିଟୋଳ ଭାବରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ନ୍ତା ଝିଅ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନିଦଟିଏ ଶୋଇଯାଆନ୍ତା ଏଇ ଝରକା କଡ଼ରେ ଯଦି ଝିଅ ପାଇଁ ଝରକାଟିଏ ଥାନ୍ତା। ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଝରକାଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଡାଳରୁ ପେନ୍ଥାଏ କାକର ଓଦା ଫୁଲ ତୋଳି ଝରକା ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା ଭୋର। ସତରେ ଭୋର ଆକାଶଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଦେଇ ଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଡାଳରୁ ପେନ୍ଥାଏ କାକର ଆଉ ଓଦା ଓଦା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ତୋଳି ଝିଅକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭୋର ଆକାଶ। ଏବଂ ଝିଅଟି ଆନମନା ହୋଇ ସେଇ ଫୁଲକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଆହୁରି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରନ୍ତା। ଏସବୁ ତ ସମ୍ଭବ କେବଳ ଝରକାଟିଏ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଏହା ଛଳରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଧୁନିକ ବିଳମ୍ବିତ ସମାଜ ଝିଅକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନାହିଁ। ଝିଅ ରହିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଝରକାଟିଏ ନାହିଁ, ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଲିବା, ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ମନ ମିଳେଇ ଚଳିବା ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିବା, ଏସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯେ ଝିଅ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କବି ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅ ପାଇଁ ଝରକାଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ଘରେ ଝରକାଟିଏ ଥିଲେ ଝିଅର ଜୀବନ ଏତେ ସହଳ ସରିଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଏହି ପଦଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଆଉ ରସସିକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଘରେ ଯଦି ଝରକାଟିଏ ଥାନ୍ତା, ଝିଅର ଜୀବନ ଏତେ ସହଳ ସରିଯାଇ ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କବିତାରେ, ଝରକାଟିଏ ଆଉ ଝିଅଟିଏ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ହାତଠାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିଲେଇ ଡାକିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚେଇ ଦେବା, ଏହା ତ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅର ଜୀବନ ଏତେ ସହଳ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଝରକାଟିଏ ଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଝିଅ ପାଇଁ ଝରକାଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ନିଆଁରେ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ଜଳିଗଲା ବେଳେ ଝରକା ଖୋଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତା ତ। ନିଆଁରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ନିଆଁ କେଉଁ ନିଆଁ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା,
नारी पाई जो व्यथा, नारी पाई जो असहनी दुख, नारी पाई जो जंत्रणा, नारी पादर जो बेड़ी पकई पुरुष प्रधान समाज ताको निश्चित भाव में अत्याचारिता करी गृह कोण बंदी कर रखिबार जो विडंबना से झील झरकाटे लोड़ा कवि मननशील कविता कविंकर यह एक नारी मननशील कविता पुणी थे कहूँ कारण झीलटीर स्वाधीनता नहीं तार बंचवा अन्यर दया पर निर्भर करे तार जीवन यापन प्रणाली अन्यर आश्रय पर निर्भर करे तार मुक्त स्वाधीनता नहीं आज भी आधुनिक समाज में से मुकुला नुहे से खोला कथा कही मन खोलाणिया हस पवन सहित हसी पारिबनी हेना जुई जाई मल्ली फुल सहित से मन खोली सहित वार्तालाप करें झरका दाढ़े से गुंडीची मूषा एवं जो कहुच्छी बणी चढ़ई काऊ बगपाई आहार थोई पारिबनी ता मन इच्छा से वर्षा सहित केबे रंग अबीर माखी खेली पारिबो नाही यही तो विडंबना आम समाजर से झील जिते सब बाधा जिते सब प्रतिबंधक कवितार शेष परिणाम केवल यही झील झरका लोड़ा नुह ए पृथ्वी समस्त झील झरका लोड़ा जो कहुच्छी पुरुष शासित समाज में अणनिश्वास ही बंचुवा सब झील मैंने केवल यही झील झरका लोड़ा नुहे पृथ्वी समस्त झील नारी झरकाटे लोड़ा अंततः से निआरे हुतु हुतु हो जलीगला बेले साई पड़िशा को साहाय्य हाथ ठारी डाकी पारि था तो एथिपाई ए कवितार सम्यक सूचना दि जाइए झील झरकाटे लोड़ा ए झील समस्त झील मानक एक प्रतिनिधि समयर रथचक तले एमती केते जे झील निष्पेषित हो जाउछंती तार इयत्ता नहीं तार हिसाब किए बा रखी यथार्थरे नारी कवि अपर्णा महांतींकर एही कविता झील झरकाटे वास्तवधर्मी कविता जहाँकि जुगोपयोगी। नमस्कार।